کاندھے پر بیگ ڈالے وہ بھاگتی ہوئی شاہ انڈسٹری میں داخل ہوئی، جہاں اس کی پہلی ہی ملاقات راحت صاحب سے ہوئی تھی۔ ساحر سے ملنے وہ اکثر یہاں پر آتی تھی، اس لیے سب اسے اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کون تھی، جبکہ راحت صاحب سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ان کی عمر متسم سے چند سال بڑھ تھی، لیکن پھر بھی نور ہمیشہ ان کی کمپنی میں انجوائے ہی کرتی تھے۔ آج نور شاہ یہاں کیسے آ گئی؟ اس کے سلام کا جواب دے کر راحت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ پوری تفصیل ان کو بتانے لگے۔ بابا سائیں کل اینا آنٹی کے گھر آئے تھے، اس کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور پھر صبح جب وہ واپس آئے، ان کے گھر آئے تو میں یونی میں تھی، اور اینا آنٹی مجھے بتا رہی تھی کہ ان سے کوئی ملنے آیا ہے اور وہ اس سے مل کر ہی گاؤں کے لیے نکل جائیں گے، بس اسی لیے میں یہاں ان سے ملنے آ گئی۔ اس کے بتانے پر راحت صاحب ہنس پڑے۔ ایسا ہو سکتا ہے بیٹا، وہ یہاں آئے اور آپ سے ملے بغیر چلے جائیں؟ نہیں، ایسا ہو تو نہیں سکتا، پر پھر بھی اچھا ہوا کہ میں یہاں پر آ گئی، انہیں سرپرائز مل جائے گا۔ خوشی سے چہکتے ہوئے وہ متسم کے آفس کی جانب آ گئے تھے، جبکہ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گیا۔ متسم کے آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر وہاں پر بیٹھے شخص پر گئی جو اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وائٹ قمیض شلوار پر لائٹ براؤن کوٹ پہنے وہ شخص اپنی نیلی آنکھوں میں اجنبیت بڑا طاست لیے شاہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ نور نے اس سین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ شخص اجنبی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی اسے دیکھ چکی ہے۔ اسیرم خان۔ اسیرم کے بتانے پر اسے جیسے یاد آ چکا، سامنے بیٹھا شخص کون ہے؟ اوہ، آپ تو سیاستدان اسیرم خان ہو۔ وہی تو کہوں میں کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا۔ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت ہی حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ سے کبھی ملنے کی امید جو نہیں تھی۔ میں نور شاہ ہوں، متسم شاہ کی بیٹی۔ دراصل میں یہاں پر بابا سائیں کو سرپرائز دینے آئی تھی، کیونکہ جب وہ شہر سے آئے تھے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اچھا ہوا کہ میں یہاں پر آ گئی اور میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ویسے مجھے سیاستدان پسند نہیں ہے، لیکن حقیقت میں پہلی بار کسی سیاستدان کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آپ کے والد کی بھی تصویر دیکھی تھی، آپ بالکل انہی کی طرح ہو۔ بابا سائیں نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ ان کے دوست ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آیا، دوست ہوتے تو کبھی ملتے تھے تو صحیح، ان کے درمیان تو کبھی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسیرم حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بنا رکے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ اس کے بولنے سے گال میں پڑتا ہوا ڈمپل کبھی ابھرتا تو کبھی غائب ہو جاتا۔ اس کے سامنے ایک اجنبی تھا، اور اجنبی کے سامنے اس کا یہ حال تھا تو گھر والوں کے سامنے اس کی زبان کی سپیڈ کیا ہوتی ہوگی۔ اس کی مسلسل چلتی زبان دیکھ کر اسیرم کو مجبوراً خود اسے روکنا پڑا۔ مجھے متسم شاہ سے ملنا تھا۔ ہاں، وہ آنے والے ہیں؟ کیا آپ ہر کسی کے سامنے ایسے ہی بولتی ہیں؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نور کھلکھلا کر ہنسی۔ دراصل سب مجھے کہتے ہیں اس معاملے میں قصبہ پھوپھو پر گئی ہوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے قصبہ پھوپھو کون ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ کے پھوپھو ہیں۔ اس کے کہنے پر ایک پل کے لیے وہ حیران ہوئی، لیکن پھر خود ہی ہنس پڑی۔ وہ تو آپ اس لیے کہہ رہی ہیں نا کیونکہ میں نے انہیں پھوپھو کہا۔ وہ میرے بابا سائیں کی بہن ہے، سگی نہیں ہے، لیکن پیار ان دونوں میں سگے والا ہی ہے۔ بابا سائیں انہیں بالکل بہن والا پیار کرتے ہیں، جیسے میرے بھائی مجھے کرتے ہیں۔ اس کی زبان ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی اور اسی طرح چلتی رہتی اگر آفس روم کا دروازہ نہ کھلتا۔ دروازہ کھلنے پر جہاں نور کی زبان کو بریک لگا، وہیں پر اسیرم نے شکر برابر سانس لیا۔ وائٹ شرٹ پر بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ شخص حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں جلاتے ہوئے ہلکے ہلکے سفید بال اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ نور، اب یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ متسم نے حیرت سے وہاں پر بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھا۔ میں آپ سے ملنے آئی تھی بابا سائیں، ہم بعد میں ملیں گے، پھر آپ گاؤں چلے جائیں گے، میں اپنی جان سے ملے بغیر تھوڑی جاؤں گا۔ متسم کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر پیار کیا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ متسم کی نظروں کا مرکز اب سامنے کھڑا اسیرم تھا۔ یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں اسیرم خان؟ میں اپنے لیے آپ کی طرف سے مبارکباد کا منتظر تھا متسم انکل۔ اوہ، تو تم منتظر کیوں تھے؟ کیونکہ یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے اور مجھے لگا اپنے دوست کی اکلوتی اولاد کو آپ مبارکباد تو دے سکتے ہیں۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا قد متسم سے چند انچ لمبا تھا۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی اس صاحب میں آنے سے منع کیا تھا، لیکن علی خان رہا ہمیشہ کا ضدی، اس نے میری بات نہیں سنی، لیکن مجھے لگا شاید تم میری بات سن لو گے، اسیرم سیاست سے دور ہو جاؤ گے، لیکن میری بات نہ مان کر تم نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ تمہاری نظروں میں میری کیا عزت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو میرے باپ نے کیا تھا اور اس لیے میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے دادا جان کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ماما بابا بم بلاسٹ میں مرے تھے جو ان کے دشمنوں نے کروایا تھا، لیکن اس کی موت ایسی ہی لکھی تھی، موت تو آنی ہے جب وقت مقرر ہوگا۔ کسی کا جلدی ہوتا ہے، کسی کا دیر سے، لیکن اس ڈر سے ہم دنیا کے کونے میں تو چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے نا۔ آپ بھی جانتے ہیں میں ایک سیاستدان بن کر اچھا کام کرنا چاہتا ہوں،
اپنے باپ سے بھی زیادہ اچھا سیاستدان بننا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میرا ساتھ دیجیے، میں چاہتا ہوں میرے سے جڑے خاص لوگ میرے ساتھ رہیں اور آپ ہی انہی میں آتے ہیں۔ تمہیں باتیں بڑی بنانی آتی ہیں۔ متسم کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ مسکرا اٹھا۔ بالکل اپنے باپ کی طرح ہو تم، اور تمہاری آنکھیں دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے علی کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی تھی۔ نیلی آنکھیں تو مجھے وراثت میں ملی ہیں، پر دادا سے دادا کو ملی، دادا سے بابا کو، اور بابا سے مجھے، اب تم سے تمہارے بیٹے کو۔ متسم کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ متسم نے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگایا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے اسیرم، آمین۔ آہان، مجھے بھوک لگی ہے۔ شاہزادے نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے آہان سے کہا۔ کتنی دیر سے وہ دونوں سڑک پر چل رہے تھے۔ آج جو اسائنمنٹ اسے سبمٹ کروانا تھا وہ اسے بنانا بھول چکا تھا، جو اسے آج چنی میں ہی یاد آیا تھا، اور ہر بار کی طرح پڑھائی سے جڑا مسئلہ لے کر وہ شاہزادے کے پاس ہی آیا تھا، جس پر اس نے اسے بتایا کہ اس کا اسائنمنٹ پہلے ہی سبمٹ کروا چکی ہے، اور اسی خوشی میں اس نے کہہ دیا تھا کہ آج رات ڈنر اس کو کرائے گا۔ لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو چکی تھی، اور اوپر سے آہان کا والٹ بھی گر چکا تھا۔ موبائل وہ دونوں ہی نہیں لائے تھے، جو گھر سے کسی کو بلا لیتے، اور کوئی لفٹ بھی نہیں مل رہی تھی۔ آج کا دن بہت ہی خراب تھا، بقول آہان کے حد سے زیادہ خراب تھا۔ رک جاؤ، کوئی ٹیکسی ملے تو گھر چلتے ہیں۔ کیا مطلب گھر چلتے ہیں؟ تم نے کہا تھا کھانا کھلاؤ گے۔ شاہزادہ بی بی، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، پتہ نہیں کون سی مہنوس کری تھی جو میں نے کہہ دیا تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ مجھے مت ڈانٹو، یہاں بھوک سے میری جان نکل رہی ہے اور تم الٹی الٹی باتیں کر رہی ہو۔ اچھا وہ دیکھو۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے آہان نے اسے دور آتے ہوئے خال کی جانب اشارہ کیا۔ یقیناً وہاں پر کوئی تقریب ہو رہی تھی۔ دیکھ لیا، آپ کیا کرو؟ کرنا کیا ہے، وہاں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ شاہزادے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہال کی جانب لے کر جانے لگا، جہاں پر انٹرس پر پھولوں کے بنے دل پر لکھا ہوا تھا آہان اینڈ زرنش مایوں۔ نام پڑھتے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آہان تمہارا مایوں ہو رہا ہے، اور مجھے پتا بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی عادت تھی، رات کے کھانے کے بعد وہ روز چہل قدمی کے لیے جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی کام سر انجام دے کر آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ گھر کی خواتین اس کے باہر جانے کے بعد واپس آ گئی تھی، گارڈ اسے بتا چکا تھا، لیکن ان سے اب وہ صبح ہی ملنے والا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سب شاید اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی۔ ہاں، ایک بے چین کیڑا اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جو صبح تک بیٹھا رہتا جب تک اسے یہ نہیں پتا چلنا تھا کہ جس کام کے لیے وہ لوگ گئے تھے اس کا کیا بننا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر نور کے کمرے کی طرف اٹھی، جہاں کی لائٹ جل رہی تھی۔ پہلا خیال اسے یہی آیا کہ سب کے ساتھ نور بھی شہر سے واپس آ گئی ہوگی، اور یہ خیال آتی ہی وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر بیڈ پر لیٹا وہ وجود سو رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ نور نہیں تھی، لیکن اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ قدم با قدم چلتا اس کے قریب گیا تھا، ارادہ اسے اٹھانے کا تھا۔ بھلا ایک غیر لڑکی اس کی بہن کے کمرے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑتے ہی وہ جیسے اتنے قریب آنے کا مقصد بھول چکا تھا۔ چہرے پر معصومیت سجائے وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہوتے اپنی نیند پوری کر دی، اور شامیر حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ایسی کشش تھی جو سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ حیات نے کسمسا کر اپنی نیند سے بڑی ہوئی آنکھیں کھولے، جب نظر شامیر پر پڑی، بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلے۔ اس کا ایسا کرتے ہی جیسے وہ بھی ہوش میں آیا۔ کون ہو تم، اور اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جو پہلا سوال اس کے ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا، میں جواب دو۔ اسے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کا سخت لہجہ دیکھ کر حیات چاہ کبھی اس کو کچھ نہ کہہ پائی تھی، اور اسے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑی، کیونکہ پریشے جو کمرے میں آ گئے تھے۔ شامیر، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ بڑی ماما، یہ کون ہے، اور نور کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ حیات تم سو جاؤ اور تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے حیات کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور شامیر کو لے کر باہر چلے گئے۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے اس کو سلا کر گئی تھی، نیا ماحول تھا، نئی جگہ جہاں اسے ایڈجسٹ ہونے کی ٹائم لگنا تھا، اور شامیر نے اسے پھر سے اٹھا دیا تھا۔ کون ہے یہ؟ کمرے سے باہر آ کر بھی اس کا وہی سوال تھا، جس پر پریشن نے مختصر لفظوں میں اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ لیکن یہ نور کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اسے دوسرا کمرہ دے دیں۔ شامیر، کل میں اس کے لیے نیا کمرہ سیٹ کروا دوں گی، ویسے بھی نور کون سا یہاں ہے؟ بھلے وہ یہاں نہیں ہے، مگر کمرہ تو اس کا ہے، اس کی چیزیں موجود ہے۔ آپ کل اس لڑکی کا کمرہ چینج کر دیجیے گا۔ اوکے، کر دوں گی۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا سر ہلا کر جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر واپس کی طرف متوجہ ہوا۔ آج جس کام سے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ شامیر، یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، لیکن اپنوں کے لیے تو جلدی ہوتے ہیں نا۔ اس نے اپنی ہی لاجک بتائی۔
ऐना माहिम से बात करेगी, उसके बाद शादी नहीं। शादी माहिम की पढ़ाई की बात होगी, अगर बात आगे बढ़ी भी तो अभी सिर्फ निकाह होगा। तो इस पढ़ाई में टाइम ही कितना रह गया, 2-2.5 माह में तो बाकी है। डायरेक्ट रुखती करते हैं। हाँ, इरादा तो यही था कि शादी के साथ ही उसकी पढ़ाई की बात होगी, लेकिन तुम्हारा भाई बेसब्रा हो रहा है। वो कहता है कि रुखती भले बाद में हो जाए, निकाह अभी ही होगा। और अच्छा है, तुम्हारा बाबा साईं ने कहा है अगर माहिम इस रिश्ते पर राजी हो गई तो 1 हफ्ते बाद ही निकाह कर देंगे, जबकि रुखती बाद में करेंगे, जब तक हिफ्सा आपी वाले भी आ जाएंगे। उसने एक साथ ही उसे पूरी तफसीर बता दी थी, क्योंकि जब तक वो पूरी बात नहीं जान लेता खुद भी यहीं खड़ा रहता और उसे भी यहीं खड़ा रखता। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो अपना सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। फरहाद और एहसान वसी के भाई थे। फरहाद की बीवी शहनाज और एहसान की बीवी हिफ्सा थी, जो प्रीशा की बड़ी बहन भी थी। शादी के 4 साल बाद वो दोनों भाई अलग अलग मुल्क में सेटल हो चुके थे। चूंकि उनके रिश्तेदार भी वहीं पर थे, इसलिए ये उन्हें ज्यादा मसला नहीं हुआ, जबकि वसी यहीं रहता था और वो यहीं पर खुश था। आज उसकी दोस्त की एंगेजमेंट थी। छोटा सा फंक्शन था जो घर में ही अरेंज किया गया था। चंद खास मेहमान थे, जिनमें एक माहिम भी शामिल थी। फंक्शन अटेंड करने के बाद उनसे ड्राइवर अंकल को कॉल कर दी कि आकर उसको ले जाएं। ठीक 10 मिनट बाद वो उसको लेने आ गए थे, लेकिन गाड़ी उन्होंने घर के सामने नहीं रोकी थी। आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? गाड़ी शाह इंडस्ट्री के सामने रुकते ही उसने अचंभे से ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, बेटा साहिर सर ने मुझे आपको यहीं पर उतारने के लिए कहा था, वो अंदर ही है। मुझे अंदर नहीं जाना, आप मुझे घर ले जाएं। आप साहिर सर से पूछ लो, अगर उनकी इजाजत हो तो मैं घर ले चलता हूँ। उसे साहिर से पूछने का कह रहा था, और जैसे उसे तो पता ही नहीं था, अगर साहिर ने उसे यहाँ बुलाया था तो कोई वजह ही होगी ना, और बिना वो वजह जहर किए उसे ऐसे तो नहीं जाने देगा। मैं पापा से आपकी शिकायत लगा दूंगी, धमकी बड़े अंदाज में कहती वो गाड़ी से उतरी, जबकि उसके इस तरह कहने पर वो मुस्कुरा उठे। उसकी मुस्कुराहट का मतलब वो अच्छी तरह से जानती थी। वो वसी से शिकायत लगा भी देती तो क्या होता। वो अपनी वफादारी निभा रहा था, और वसी का नहीं, साहिर का वफादार था। उसके अंदर दाल होते ही वहां पर खड़ा मैनेजर उसे साहिर के ऑफिस के रूम की तरफ लेकर गया। रात के 9 बज रहे थे। ऑफिस में बस चंद एक अफराद ही बाकी थे, जबकि रात के पहर वह पूरा ऑफिस रोशनी में डूबा हुआ था। ऑफिस से उसके आहिस्ता से उसके ऑफिस का दरवाजा धकेल कर वो अंदर दाल हुई, जहाँ पर व्हाइट शर्ट के साथ डार्क ब्राउन पैंट कोट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा यकीनन उसी का मुंतजिर था। साहिर ने गहरी नजर से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा। व्हाइट लॉन्ग फ्रॉक पहने वो खुले बालों के साथ अपनी स्याह नजरें झुकाए खड़े थे। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, साहिर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जबकि माहिम की नजरें अब वहां पर रखे टेबल पर मौजूद खाने की तरफ थी, जहां उसकी पसंदीदा डिशेस रखी हुई थी। टिश्यू पेपर, छुरी, कांटे समेत वो पूरा दावत का इंतजाम लग रहा था। क्यों पिलाया है आपने मुझे? ये सब तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। आहर को हमारा रिश्ता जो पक्का हो गया है। हमारा कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो हो जाएगा। उसने लापरवाही से कांधे उचकाए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि आप मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। साहिर भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? यहाँ किसी की नहीं, तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आया, जबकि उसके फांसा बनाने के चक्कर में वो पूरी दीवार से लग चुके थे। मैं तुम्हारे साथ किस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता माहिम। उसका लहजा बेहद नरम था। मैं चाहता हूँ तुम अन्ना आंटी को जो जवाब दो वो तुम्हारी अपनी मर्जी का हो। मेरा जवाब इनकार में है, क्योंकि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। साहिर भाई, क्यों नहीं करनी है? आप मुझे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। उसने जैसे एक जवाब पेश किया था, जबकि उसे ऐसे करते ही दीवार पर अपने हाथ रखकर उसने अपना चेहरा माहिम के करीब कर लिया। आई प्रॉमिस मेरी जान, आज के बाद कभी नहीं डांटूंगा। आप मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तुम मुझे वो चीज बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, मैं वो चीज छोड़ दूंगा। आप कुछ भी कहें, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। उसकी एक ही बात सुनकर माहिम ने चीखते हुए कहा था। जॉबन साहिर की आवाज उससे ज्यादा तेज थी। क्यों नहीं करनी है? साहिर के चिल्लाने पर वो सहम कर उसे दूर होने लगी। लेकिन होती भी कैसे? पीछे दीवार थी, आगे साहिर, वो दोनों तरफ उसके मजबूत हाथों की कैद में। जवाब दो मुझे। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा। माही ने घबराकर अपनी आंखें मीच ली, और दीवार मजबूत थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन उसे पता था साहिर को तकलीफ हुई होगी, लेकिन इस वक्त हमदर्दी दिखाकर वो अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते थे। उसके अंदाज में अजीब सा पागलपन झलक रहा था, जबकि माहिम इस वक्त वाकई में
खुद को इसकी कैब में महसूस करती। कोई रास्ता ना पाकर उसे रोना आया और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। जबकि उसको रोता हुआ देखकर साहिल ने अपने गुस्से को जब्त किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है माहिम, तुम क्या हो मेरे लिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी रूह में उतरता सुकून हो, वह सुकून जिसे मैं अपना महरब बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती आपसे मोहब्बत, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। साहिर भाई, कोई किसी के लिए नहीं मरता। उसने अपने हाथ की पूंछ से अपने आंसू साफ किया। मर जाते हैं माहिम, मरने वाले सच में मर जाती हैं। साहिर ने अपना चेहरा उसके करीब किया था, जिस पर उसने दोबारा अपनी आंखें जोर से मीच ली। इस वक्त साहिर की मौजूदगी से उसे खौफ आ रहा था और खुद पर गुस्सा। उसे बेहतर था घर से किसी को कॉल करके बुला लेती या फिर टैक्सी में चली जाती, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए यहाँ ना आती। आंखें खोलो माही, उसने डरते डरते आंखें खोली। साहिर की हरकत पर वो सुन हो चुकी थी। वो इस तरह की कोई भी हरकत करेगा ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त दोनों कोने वाली एक टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आहान ने तो आधी प्लेट खाकर ही खाना दूर कर दिया था क्योंकि उसका पेट भर चुका था, जबकि शान से अभी तक खाना खा रही थी। वहां मौजूद बूफे में से कोई भी एक चीज वो अपनी प्लेट में रखना नहीं भूली थी। बकौल आहान के पूरी 3 इडियट्स की प्लेट बनाकर बैठी हुई थी। आप खा पी लो शान से। तो खा तो रही हूँ, तुम बाबा ये जल्दी जल्दी का अलार्म बजाना बंद करो। तुम जल्दी से खाओ, किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? हम कौन सा उनकी शादी में खुद कुछ बम रखने आए हैं, ये अच्छा नहीं होगा। शारदा ने कमर पर हाथ रखकर उसको घूरा। जॉबर अपना सर नफी में हिलाकर उसने माथे पर बिखरे बालों को हाथ फेंककर पीछे किया। आहान, वो देखो सब डांस कर रहे हैं, हमें चलें। शारदा ने स्टेज की तरफ देखते हुए इशारा किया जहां पर 3 कपल एक ही स्टेप में डांस कर रहे थे। बला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन तुम अब्दुल्ला नहीं हो। मसाल दे रहा था शान से। अब जल्दी से खाओ ताकि हम निकले यहाँ से। वो एक बार फिर वही बात दोहरा रहा था, जिस पर मुंह बनाकर शानजे ने कबाब तोड़कर मुंह में रख लिया। हेलो। मर्दाना वाह पर दोनों ने उस शख्स की तरफ देखा जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। यकीनन उन्हीं से मुखातब था। आप लोग कौन है? पहले कभी नहीं देखा। हम आपको क्यों बताएं? उसकी बात का जवाब दिए बिना शांति ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि मैं दुल्हन का भाई हूँ, ये हमारी तकरीब है, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कौन है। हम लड़के के चाचा के दोस्त के बच्चे हैं, शांति को अपने पीछे करके उसने जवाब दिया। लेकिन लड़के का तो कोई चाचा नहीं है, उनके वालिद इकलौते हैं। नहीं, हम लड़के की वालदा की बहन के दोस्त के बच्चे हैं। आपके बार उसके पीछे से निकलकर शांति ने जवाब दिया। लड़की की वालदा की भी कोई बहन नहीं है, वो भी इकलौती हैं। अंकल तो बड़े ही डीले हैं, एक ही में बस कर दी। आहान ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसकी बड़बड़ाहट सुनकर शांति ने जोर से उसके पांव पर अपना पांव मारा, जिससे उसे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। आप शराफत से बताओ कौन हो तुम, या फिर बुलाऊं सिक्योरिटी को? भाई, हम तो आपकी खुशी में शरीक होने आए थे, हमें बिन बुलाए मेहमान नहीं चाहिए। शांति को जवाब देकर उसने अपने मोबाइल से बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर आने के लिए कहा, जबकि वो दोनों ही परेशानी से दूसरे को देख रहे थे। हम चलते हैं। बिलार आहान ने अल्फाज तलाक किए, जबकि शांति तो हैरत व गुस्से से सामने खड़े उस आदमी को देख रहे थे। ड्रामों में तो उसने यही देखा था कि बंदा जाता था और खाना खाकर भी आ जाता था, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। ऐसे कैसे? थोड़ी हाथर तवाज़ुन तो करने दीजिए। उस आदमी ने मुड़कर एंट्रेंस की तरफ देखा था, जहां से गार्ड चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर आहा ने मजबूती से शांति का हाथ थामा और अगले ही पार बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी देर में वो लोगों की भीड़ में से होते हुए हाल से बाहर निकल चुके थे और भागते भागते हाल से काफी दूर भी आ चुके थे। आहान, प्लीज हाथ छोड़ दो, अब हम क्यों भाग रहे हैं? शांति ने उसके साथ भागते हुए फूली हुई सांसों से कहा, जिस पर आहान ने उसका हाथ छोड़कर अपना सांस दुरुस्त किया। हाल से वो दोनों ही दूर आ चुके थे और इतना फर्क तो वो लड़का नहीं था कि अपनी तकलीफ छोड़कर वो ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे तक आ जाता। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही लम्हे सरपा दोनों के कह के गूंज उठे। माहिम, आंखें खोलो। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली और अपनी सी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। मरने वाले सच में मर जाते हैं और मैं भी तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। नहीं यकीन तो आजमा लो। संजीदगी से कहते हुए उसने टेबल पर रखी छुरी उठाई, जिसे देखकर महिम की आंखें हैरत से पूरी खुल चुके थे। नहीं, मुझे नहीं आजमाना, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ। उसने अगले ही पल तेजी से वो छुरी अपनी कलाई पर चला दी। सैर की हरकत पर वह सुन हो चुकी थी। वो इस तरह की कोई हरकत करेगा ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये क्या किया आपने? उसने तकरीबन चीखते हुए कहा, जबकि साहिर
बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां दीवार से टेक लगाए बैठ चुका था। माहिम का दिल तेज तेज धड़क रहा था, जबकि ये नजरें तेज से बहते हुए साइड के हुन की तरफ थे। उसने अपने पर्स में रखा हुआ रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वो अपनी कलाई उसे दूर कर चुका था। प्लीज साहिर भाई, आपका खून बह रहा है, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मैं मर जाऊंगा, तो तुम्हारी जिंदगी से शायर शायर का वजूद निकल जाएगा जिससे तुम डरती हो। फजूल बातें बंद करें, अपना हाथ दिखाएं। खौफ और आंसू सायर को वाजिया उसके चेहरे पर दिख रहे थे। सायर को इस तरह देखकर उसे तकलीफ हो रही, इसलिए नहीं क्योंकि वह तकलीफ में था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी वजह से तकलीफ में था। नहीं दिखाना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। उसने तकलीफ से अपनी आंखें मीच ली थी। वो अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन माही फिर भी अंदाजा कर सकती थी कि इस वक्त वो किस तकलीफ में होगा। प्लीज माहिम जाओ। उसके चीखने पर भी वो वहां से नहीं हिली थी। आपका खून बह रहा है, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चले। नहीं चलना मुझे कहीं, मरने दो मुझे। तुमने क्या कहा था? तुम्हें मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना। ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं रह भी नहीं सकता। तो मरने दो मुझे। तुम मेरे साथ नहीं हो तो नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। उसकी बात सुनकर माहिम ने अपनी आंखें जोर से मीच ली थी। बिलाहर उसने हाथ मार लिए थे। मुझे आपका साथ कबूल है। उसके कहने पर साया ने उसकी तरफ देखा था। क्या कहा तुमने? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। बिग्गी पलके उठाए उस पागल शख्स को देख रहे थे जिससे हमेशा उसे डर लगता था, लेकिन आज हकीकतन उसे सहर शार से खौफ आ रहा था। तुम अपनी मर्जी से हाँ कह रही हो ना? उसके कहने पर माहिम ने आंखों में शिकवा लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कह भी ना सकती थी। साहिर शाह ने जैसे उसके सारे अल्फाज छीन लिए थे। हाँ, अपना हाथ दिखाएं। उसने उसका मजबूत हाथ थामना चाहा, जिसे वो फिर से पीछे काट चुका था। ऐसा करने से उसके चेहरे पर तकलीफ दे तासर उभरे थे। जब एना आंटी तुमसे पूछेंगी तो तुम क्या कहोगे? मैं हाँ कहूंगी। उसका हाथ थामकर आपकी बार माहिम ने मजबूती से हाथ पकड़ लिया था ताकि वो पीछे ना कर सके और रुमाल उसकी कलाई पर बांधने लगे ताकि बहता हुआ खून रुक जाए। सू करती हुई वो उसका हाथ देख रहे थे। कलाई से निकलते हुए खून के बाद उसका पूरा हाथ खूनम खून हो चुका था। उसने कुछ देर से ही गहराई से काट लिया था। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? माहिम ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। नजरें झुकाए वो अपने काम में मगन थी, जबकि दूसरी तरफ साहिर शाह के चेहरे पर अब एक अलग ही सुकून और इत्मीनान था। उसका दिल चाह रहा था कि सामने बैठी उस लड़की को साथी से खुद ने बीच ले, उसके चेहरे पर अपना प्यार भरा लम्स छोड़े, लेकिन अभी उसके पास ऐसा कोई हक नहीं था, पर जल्द ही मिलने वाला था। चलो घर चलते हैं। हॉस्पिटल में बैंडेज वगैरह करवा कर उसने माहिम से कहा, जो कि कब से खामोश खड़ी थी। मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी, आप भी साथ चलें, आपसे ड्राइविंग सही से नहीं होगी। उसने जवाब देकर वहां से जाने लगी। वैसे भी वो सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर मौजूद थी क्योंकि साहिर यहाँ आने पर राजी नहीं हुआ था। वो उसे जबरदस्ती यहाँ पर लाए थे। ये मामूली चोट है, लेकिन तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। गहरी नजर से उसने माहिम की तरफ देखा। नहीं, असीम अंकल और कस्बा आंटी का ख्याल आ रहा है और यही ख्याल मुझे आपकी मदद करने पर मजबूर कर रहा है। उसे जवाब देकर वो जाने के लिए मुड़ी। उसे जाता हुआ देखकर साहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया। अपनी मर्जी से राजी हुई ना तुम माहिम, और अब जब तुम राजी होगी हो तो मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वो करूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसका हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर वो वहां से बाहर जा चुके थे। उसे बस इस वक्त उस शख्स से दूर जाना था। घर आकर उसने सबसे पहले अपने कपड़े तब्दील किए, क्योंकि उसकी फ्राक पर सैर का खून ला चुका था। ये तो शुक्र था किसी ने उसको देखा नहीं, वरना वो क्या जवाब देती। बेड पर लेट कर भी वो इन्हीं सोचों में गुम थी। सैर ऐसा कोई कदम उठाएगा ये उसने नहीं सोचा था। उसकी नजरें हमेशा ही माहिम को डिस्टर्ब करती थी, लेकिन उनका मफहूम उसे कभी भी समझ नहीं आता था। लेकिन अब आ गया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाजा नॉक करके ऐना कमरे में दाल हुई। उसको देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। तुम आकर मुझसे मिली भी नहीं हो माहिम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा तुम अभी तक आई नहीं हो। ये तो तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो मैं यहाँ पर आ गई। जी बस थक गई थी मैं, उसने खुद को कंपोज करते हुए कहा। फंक्शन कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मजा आया। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी तक मौका नहीं मिला। हवेली वाले आए थे साइड के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने। वसी चाह रहा था कि मैं तुमसे पूछ लूं। अगर आज उसकी मुलाकात साहिर से ना हुई होती तो वह पहली फुर्सत में इनकार कर देती, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो चुके थे। इस रिश्ते से मना करना उसके बस में नहीं था।
जैसे आप लोगों की मर्जी। हमारी मर्जी का क्या है, रिश्ता तो तुम्हारे साथ जुड़ रहा है तो मर्जी भी तो तुम्हारी होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि ऐना को सारगी की गई सारी हरकत बता दे, लेकिन उसे भी क्या होता, अपनी रजामंदी देकर वो आप फंस चुके थे। पीछे हटना भी चाहती तो साहिर शाह उसको पीछे हटने नहीं देने देता। उसकी रजामंदी ना भी होती तो साहिर ने करना वही था जिसका दिल कहता, तो फिर क्या फायदा इन बातों का। इन ख्यालात को अपने ज़हन से झटक कर वो ऐना की तरफ मुतवज्जो हुई। मुझे कोई एतराज नहीं है मम्मा, जो आप दोनों का फैसला होगा मैं उस पर राजी हूँ। उसके कहने पर ऐना ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने लब रखे और उसके कमरे से चली गई। उसे यह बस आप सबसे पहले वसी को देनी थी। सुबह का वक्त था और इस वक्त गार्डन में बैठी हुई अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक कोई उसके कान के करीब चीहा। डर कर पूरी जगह से उठी। वह शामिर शाह था, शरारती नजरों से उसको देख रहा था। सॉरी, तुम डर गई। उसके बाद का बिना कोई जवाब दिए वो वहां से जाने लगी जब वो फिर से उसके सामने आ गया। तारुफ तो करवा दो लड़की, बड़ी ही बेमरबत हो है। तुम्हारे तारुफ की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे बारे में पता चल ही गया है। मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मैं हूँ शामिर शाह, असीम शाह का बेटा, जिसका पसंदीदा काम है अपने बाप को तंग करना। मैं सारा दिन हवेली में हवालू की तरह फिरता हूँ। अगर बोर हो जाता हूँ तो हवेली से बाहर चला जाता हूँ। मेरे बाबा साईं मुझे ये बात बोल बोल कर थक चुके हैं कि शामिर कुछ काम कर लो, लेकिन मैं ये उनकी बात सुन सुनकर भी नहीं थका। उसने एक ही सांस में कहते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे कुछ देर झिझका उसने थाम लिया। अब तुम भी कुछ बोलो। मैं हयात हूँ, वो तो हम सभी ही हैं। उसकी बात सुनकर शामी ने हंसते हुए कहा, जिस पर वो मजीद नर्वस हुई। मेरा मतलब है, मेरा नाम हयात है। वैसे मैं जानता हूँ, कुछ और बताओ। मैं यहाँ मेहमान हूँ। वैसे अब तुम यहाँ मेहमान नहीं हो, अब तो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। और अच्छा ही है कि मुझे भी कोई मिल गया। सारा दिन इन बूढ़ों के साथ रह रह कर मुझे लगने लगा था मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। उसे दोबारा उसकी पहली वाली जगह पर बिठाकर वो खुद भी उसके बराबर ही बैठ गया था। अब बस शामिर था और उसकी बातें। बाबा साईं, मैं अंदर आ जाऊं? दरवाजा ना करते उसने कमरे में झांका जहां पर मुतसिम शाह तैयार होता, यकीनन गम वापस जाने के लिए। सफेद शलवार में वो हमेशा कितना बेहद हुबड़ू लग रहा था। आ जाओ मेरी जान, कुछ काम था। घड़ी पहनकर उसने बैग पर रखी, अपनी शाल उठाई। ये आलम ने उसको दी थी। असीम उसकी हर बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी इवेंट पर आलम उन्हें एक अलग गिफ्ट के साथ शाल लाजमी देता था। उसके हाथ से शाल लेकर नूर खुद सेट काट के उसे पहनाने लगी। मुतसिम ने प्यार भरी नजर से अपनी बेटी को देखा जो उसका जहां थे। कुछ पूछना था? पूछो। अली खान आपके दोस्त थे, ये आपने बताया था, लेकिन कभी उनसे बात करते हुए नहीं देखा आपको। उसकी और मेरी दोस्ती बहुत पहले खत्म हो चुके थे। कितना टाइम पहले? जब मैं आपकी माँ से भी नहीं मिला था। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर उसके सियासत में जाने की जिद ने हम दोनों में नाराजगी पैदा कर दी। मैं जानता था ये काम आसान नहीं है। उस पर एक दो बार हमले भी हुए थे, लेकिन वो बच गया था। मैंने उसे इस काम से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके ना मानने पर मैंने उसके हाथ पर छोड़ दिया। लेकिन उसने नहीं छोड़ा था। हमेशा की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता था, इसी तरह मजाक मस्ती करता। लेकिन फिर मैं भी नाराज ही रहा। और मेरी ये नाराजगी जब खत्म हुई जब उसीम पैदा हुआ। बहुत छोटा था वो जब अली और उसकी बीवी ब्लॉस में मारे गए। शायद 7-8 साल का था। उसके पास अपने दादा के सिवा और कोई रिश्ता नहीं है। उस सीरम के दादा उसे मुल्क से बाहर लेकर गए थे। मेरा उनसे सिर्फ फोन पर ही रब्ता था। मैं जब भी वहां जाता था तो उनसे जरूर मिलता था, लेकिन ये बात आलम और वसीम के अलावा मैंने किसी को भी नहीं बताया। दोनों हाथ गालों पर रख के वो गौर से उसे सुन रही थी। सीरम के दादा नहीं चाहते थे कि किसी को भी मालूम हो कि वो कहाँ पर हैं। वो सबसे छुप कर वहां पर गए थे, ऐसी जगह जहाँ उन्हें बहुत कम लोग जानते हो या जानते ही ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वहां जाना भी खत्म हो गया था। मैं जिंदगी की मसरूफियात में इतना खो गया कि मुझे इन दोनों से मिलने का ख्याल ही नहीं रहा। मैंने एक हेडलाइन न्यूज पढ़ी थी जिसमें यही सब लिखा हुआ था कि अली खान का बेटा उसी रहमान सियासत में कदम रख चुका है। उसके दादा से मिलने गया था और उन्होंने यही बताया कि उनके समझाने पर भी उसीरम ने उनकी नहीं सुनी। मैंने उसीरम को इन सबसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी भी नहीं सुनी। मुझे लगा जैसे एक बार फिर से मेरे सामने अली खड़ा है, और जैसे ना पहले अली ने सुनी थी उसी तरह उसीरम में भी नहीं सुनेगा। और यही हुआ। मेरे मना करने के बावजूद उसने वही किया जो उसे करना था। तो अब आप उनसे नाराज हैं? वैसे होना तो चाहिए। उसने खुद ही सवाल पूछकर जवाब दिया। मैं अली से नाराज था और इसी नाराजगी में मैंने इतने साल गुजार दिए और अली मर गया। 2 पल की तो जिंदगी होती है नूर।
क्या उसे नाराजगी की नजर करना, जो मौका मिल रहा है उसे खुलकर जीते हैं। मैं उसीरम से खफा था, लेकिन अब नहीं हो। मैं अली का साथ नहीं दे सका। वो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन अब उसीरम का साथ मैं तो दे सकता हूँ ना। उसके माथे पर अपने लब रखकर मुतसिम ने उसे अपने सीने से लगाया। अब मैं चलता हूँ। ज़रियाम बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा होगा। खुदा हाफिज बाबा साईं, खुदा हाफिज मेरा बच्चा। साहिर के बच्चे, ये घर में क्या बात चल रही है। दरम से दरवाजा खोलकर वो साहिर के कमरे में दाखिल हुआ था, जबकि उसे एक नजर देकर साहिर वापस अपनी गोद में रख के लैपटॉप में मसरूफ हो चुका था। क्या बात चल रही है? महिम शादी के लिए मान गई, उसने हाँ कह दी है, तो मुझे मुबारकबाद देने आया है, नहीं पूछने कि वो मान कैसे गए। नूर ने तो कहा था कि वो मना कर चुकी है। क्या किया है तूने उसके साथ जो वो मान गए? बोलते बोलते उसकी नजर शहर की किले पर गई, जहाँ पर पट्टी बांधी हुई थी। कब से बंधी हुई थी उसे नहीं पता था, क्योंकि साइड हमेशा फुल स्लीव की शर्ट ही पहनता था, जिसकी वजह से किसी ने भी उसकी ये पट्टी नहीं देखी होगी। उसे इस वक्त भी सिर्फ इसी वजह से वो पट्टी नजर आई थी, क्योंकि साइड की स्लीव्स कोनियों तक फोल्ड थे। ये चोट कैसे लगी है? क्या कर क्या है तुम साहिर? माहिम कैसे मान गए? तूने कुछ कहा है ना उसे? उसके सवाल से तंग आ उसने लैपटॉप साइड पर रखा और उसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया। माहिम के साथ मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, वो अपनी मर्जी से राजी हुआ। उनका इनकार का हक उसके पास, चाहे तो कर दे, और ये चोट मामूली है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। तूने माहिम के साथ क्या किया है? मैंने कहा था ना माहिर उसके मामले से दूर हो। कैसे रो? बहन है वो मेरी, और मेरी मोहब्बत से हमेशा से जानता है कि मैं उसके लिए कैसे जज्बात रहता हूँ। फिर भी तू उसे इस तरह की बातें कर रहा है। अगर वो नहीं मानती तो मैं जरूर कुछ करता, लेकिन वो मान चुकी है और उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी के लिए रजामंदी दी है। उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी, लेकिन आवाज नॉर्मल से ज्यादा तेज थी। जबकि उसकी बात सुनकर माहिर कमरे से बाहर जा चुका था, क्योंकि अपने सर फिरे भाई को समझाना उसके बस की बात ना थी। शाह, शाह, खुशी से चेकते हुए वो स्टडी रूम में दाल हुई थी। पूरे कमरे में ढूंढने के बाद तो यहाँ पर मिल गया था। क्या हुआ जाने शाह? किताब मेरे पास रखकर उसने हाथ बरागा कस्बा को अपने करीब लाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। एन्ना आपी का फोन आया था, उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने महिम से पूछा था तो उसने भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो कहती हूँ बस जल्दी जल्दी से निकाह की तैयारी कर लेते हैं। सब्र जाने शाह, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रही हो। इतनी जल्दी तो साहिर कभी नहीं होगी। बस मुझे जल्दी से अपनी बेटी की शादी करनी है। कस्मा ने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। अच्छा, अपनी शादी की तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं थी? इस वक्त तो मुझे कुछ होश भी नहीं था। उसने सर उठाकर असीम को देखा था। पता है, इतनी रो रही थी मैं कि जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा रहे हैं। मैंने तो इतनी दुआएं मांगी कि मेरी आपसे शादी ना हो, लेकिन फिर भी हो गई, क्योंकि आपको मेरा शाह जो बनना था। उसीम ने उसके गहरी नजर से उसके मसद से हिलते हुए लब देखे और अगले ही लम्हे उस पर झुकिया। लेकिन शाह मीर की आवाज सुनते उसने जहां कस्बा को छोड़ा, वहीं पर कस्बा तेजी से उसकी गोद से उठे। तोबा है बाबा साईं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आंखों पर हाथ रखे वो स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा था। शर्मिंदा होती कस्बा वहां से जा चुकी थी, जबकि उसीम अब गुर को अपने बेटे को देख रहा था, जो माँ को जता हुआ देखकर उसके पास आकर बैठ गया। क्या काम है? अम्मा साईं ने बताया मेरे लाले की शादी होने वाली है, तो मैं सोच रहा था मेरी भी साथ ही शादी करा दें। खर्चा भी बचेगा आपका और मेरे लिए भी कुछ नया हो जाएगा। वो एक घिसी पिटी जिंदगी गुजार रही है, कुछ चेंज आ जाएगा। डी टुलात, ये शादी की बात किस मुंह से कर रही हो? उसीमने के घूरने पर उसने अपना चेहरा पकड़कर उसके करीब किया। इसी मुंह से। पहले जाकर कोई काम धंधा करो। काम धंधे के बिना शादी नहीं हो सकती क्या? नहीं, कोई अच्छी सी जाम ढूंढो, ना मिले तो शहर के पास ही चाय इंडस्ट्री में जॉब कर लेना। ये सही है। खुद की बचपन में मंगनी हो गई, फिर शादी भी होगी। दादा की इंडस्ट्री पर जाकर सब मुलाजिम पर हुक्म देते थे। आप उसके अलावा आप करते क्या थे? और मुझे कह रहे हैं कि जॉब ढूंढो। उसने बकायदा उसीम की नकल उतारते हुए कहा। दफा हो जाओ। शामिर जो अपनी ही बातों में मगन था, उसीम के चलाने पर तेजी से रूम से बाहर चला गया, जबकि उसीम अब उस सोच में गुम था कि कस्मा ने ऐसा क्या काम किया था या फिर क्या खाया था जो ऐसी औलाद पैदा हो गई। घर में तो जैसे महिम की हाँ का ही इंतजार था। निकाह की तारीख तो पहले ही तय हो कर चुके थे। अगर महिम का जवाब हाँ होता तो फौरन से तैयारी शुरू कर लेते, और ना होता तो बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन
اس کے ہاں کا جواب جیسے ہی گھر میں ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ ایہاب کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے اینا اسے ضروری کام سمجھا رہے تھے، جیسے جمائی روکتا ہوئے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، البتہ میتھ کے سوال جواب کی طرح سمجھ اسے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں دال ہوتے ہی آج نور کو اینا کچھ زیادہ ہی خوش لگ گئی تھی۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اینا نے اسے بات بھی بتا چکے تھے، جسے سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر تیزی سے ماہیم کی طرف کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماہیم، اینا آنٹی کہہ رہی تھی تم نے ہاں کر دیا۔ کمرے میں دال ہوتے ہی وہ بیٹھ بیٹھی ماہیم کے سر پر پہنچی، جو اپنا سر کتاب پر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن تم نے تو منع کر دیا تھا نا، ساحل لالا نے کہا تھا وہ تم سے بات کریں گے، انہوں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا چہرہ اوپر کر کے نور نے سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا۔ اس کے پوچھنے پر ماہیم کا دل کیا کہ اسے ہر بات بتا دے، لیکن تب بھی نگاہ اپنی کھڑکی سے نظر آتے ہوئے گارڈن پر کھڑے ساحل پر پڑی، جو فون پر بات کرتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اس کی بھی ہر حرکت ماہیم کے ذہن میں چلنے لگی۔ نہیں، اسے جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ مطلب ہاں، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، مجھے بس ایک غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی اور میں نے ہاں کہہ دی۔ اسے نظریں چرا کر کہا، جبکہ چند پل اس کو دیکھ کر نور اس کے گلے لگی۔ اس کے انداز میں بے انتہا خوشی تھی۔ ماہی، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنا خوش ہوں، دیکھنا لالا تمہارا کتنا خیال رکھیں گے۔ میں ساحل لالا کے پاس جاتی ہوں، دیکھو تو ان کا کیا حال ہے۔ تمہارا جواب سن کر اپنی بات کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئے، جبکہ اس کے جانے پر ماہیم نے گہرا سانس لے کر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں فون کان پر لگائے ہوئے ساحل مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ ماہیم کو کسی زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے کھڑکی پر پردہ ڈال کر باہر نظر آتا وہ منظر چھپایا اور جا کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو زریام؟ متسم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے زریام سے کہا۔ وہ پہلی بار اس کے ساتھ سفر نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ خاموشی ان کے درمیان پہلی بار موجود ہے۔ میں ایک لڑکی سے ملا بڑے بابا۔ اچھا، کون لڑکی؟ متسم نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک چورنی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ساری بات اس کو بتا دی۔ جب سے حریب سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی، تب سے ذہن بے حد ڈسٹرب تھا۔ کسی سے تو اسے یہ بات کہنی تھی، تو اس نے متسم سے کہہ دی۔ تمہیں اس چورنی سے محبت نہیں ہوگی زریام شاہ؟ اس نے شرارتی نظر سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بڑے بابا، وہ ایک چورنی ہے اور 2 ملاقاتوں میں مجھے اس سے بلا کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ مجھے تمہاری بڑی ماما سے پہلی ملاقات میں محبت ہو گئی تھی، تو تمہیں دوسری میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جہاں تک بات ہے اس کی کہ وہ ایک چورنی ہے، تو محبت ایک بے احتیاط عمل ہے، کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، فی الحال میں بس اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا اس کی والدہ کو کینسر ہے، میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نظر متسم پر ڈال کر دوبارہ اپنی نظر سامنے کی طرف مرکوز کر لی۔ بالکل، تم کرو ان کی مدد، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسوں سے مدد کرو، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ اور ممکن ہو سکے تو انہیں حویلی لے آؤ تاکہ اسے چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یہاں اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ متسم کے کہنے پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ ایک کوشش تو اسے کرنی تھی حریب کی مدد کرنے کی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ باہر جانے لگا، جب نظر ماہیم کے کمرے کی طرف اٹھی جو آج کھلا پڑا تھا۔ ماہیم، میں اندر آ جاؤں؟ اسے دوبارہ ناک کر کے کہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے گھبرائی تھی، لیکن پھر ریلیکس ہو گئی، کیونکہ وہ ماہر ہی تھا۔ اگر وہ ساحر ہوتا تو اتنی شرافت سے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں مانگ رہا ہوتا۔ جی ماہر بھائی، آ جائیں۔ تم نے ساحر سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا؟ ایسا کیوں کیا تم نے ماہیم؟ اگر ساحر نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں بات کروں گا اسے۔ شاید اس سے زیادہ وہ اس بات کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اس دن گزرا ہوا واقعہ اس کو بتا دیا، جسے سن کر وہ صحیح معنوں میں شاکڈ ہو چکا تھا۔ ساحر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا، یہ بلا کسی نے کب سوچا تھا؟ تمہیں اس فضول انسان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کروں گا اس سے، تم فکر مت کرو، بلکہ ابھی کروں گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا، جب ماہیم نے اس کی مضبوط مردانہ کلائی تھام لی۔ پلیز ماہر بھائی، کسی سے کچھ مت کہے گا، ان کی اس حرکت نے مجھے پہلے بہت ہی ڈرا دیا ہے، میں نہیں چاہتی وہ مزید کچھ الٹا سیدھا کرے۔ تم کیوں ڈرو گی ماہیم؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ماہر بھائی، میں ایک عام سی لڑکی ہوں جس کی زندگی میں آج نہیں تو کل تو یہ دن آنا ہی ہے۔ جب کل بھی یہ کام کرنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آج ہی کر لیں، اپنوں کی رضامندی کے ساتھ۔ میں کیوں یہ جھوٹا خواب دیکھوں کہ میرا کوئی شہزادہ آئے گا؟ یہ اصل زندگی ہے، میں حقیقت میں جینے والی لڑکی حقیقت میں ہی جینا چاہتی ہوں۔ پلیز ماہر بھائی، کسی سے کچھ مت کہے گا، دیکھیں تو سب گھر والے میرے ایک ہاں سے کتنے خوش ہو گئے ہیں، میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ صاحب بھائی کو میں پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں بندھنے کے بعد آپ کو اپنے ہمسفر سے قدرتی طور پر محبت ہو جاتی ہے
اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سب میں میرے ماں باپ کی رضامندی شامل ہے، وہ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ تھوڑی کریں گے۔ تم شیور ہو؟ جی بالکل، اب آپ بھی اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ماہم اتنی سمجھداری کی باتیں کرتی ہے۔ ماہر نے اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے پیار پر لہجے میں کہا، اسے ساتھ لے کر نیچے چلا گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے سب سے پہلی نظر ماہیم پر ڈالی، جو اپنا سر جھکا ہوئے ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے سر؟ اینا کی نظر سب سے پہلے اس کے کلائی پر گئی، جہاں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ کب سے اسے نہیں پتا تھا، کیونکہ اس نے دیکھی بھی نہیں ابھی تھی۔ وائٹ شرٹ کی اور لائٹ براؤن کوٹ کی فل سلیوز کے باوجود بھی اس کی کلائی پر آدھی سفید پٹی واضح دکھ رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں اینا آنٹی، بس آفس میں ہلکی سی چوٹ لگے تھے۔ ہلکی سی تو نہیں لگ رہی، مجھے تو بہت بڑی لگ رہی ہے۔ ماہر نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے گلوکوز کو دیکھا، جس پر اس نے پہلے ماہم کو اور پھر ماہر کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ سمجھ چکا تھا کہ ماہم اسے سب کچھ بتا چکی ہے۔ نہیں، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ خود اس کی کلائی دیکھنے لگے، جس پر ماہم بس گہرا سانس لے کر آگے۔ اس کی ماں دیکھ تو ایسے رہی تھی جیسے بندی پٹی میں بھی یہ بات معلوم کر لے گی کہ زخم کتنا گہرا ہے اور کیسا لگا ہے۔ جی بہت اچھی دوائی مل گئی تھی مجھے اس زخم کی، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک نظر ماہیم پر ڈال کر دوبارہ اینا کی طرف دیکھا۔ اچھا تم حیا رکھنا اور اس ہاتھ سے زیادہ کام مت کرنا، زور پڑے گا، اور ایک بار پھر ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ اس کے تاکید کرنے پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگ گیا۔ ماہر کے ٹیبل سے اٹھتے ہی وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ سب جاننے کے بعد بھی وہ اس سے ناراض ہی ہوگا۔ ماہر بات سن، میں نے کہا تھا نا اس معاملے سے دور رہنا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ماہر کے قدم اس کے مڑ کر اپنے جرما کو دیکھا۔ کیوں دور رہوں میں؟ تاکہ تیری ان حرکتوں سے لا علم رہوں؟ کیا لگتا ہے کہ تجھے کہ اپنا ہاتھ کاٹ کے بہت بڑا ہیرو بن گیا ہے تو کڑی مان گئی ہے تو اب تم کون نڑے دکھا رہا ہے کیونکہ تو نے غلط کیا اس کے ساتھ۔ ماہر تمہیں جانتا ہے مہیم سے کتنی محبت کرتا ہوں، سکون ہے وہ میرا، اور یہ حقیقت ہے میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ ایک بار بچ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ بھی بچ جاؤں۔ ساحر تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ماہر نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ کیونکہ میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر، اور یہ بات مجھے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو جانتا ہے سب۔ ماہر اب یہ ناراضگی باندھ کر اپنے بھائی کی خوشی میں شامل ہو جا۔ خود ہی آگے بڑھ کے وہ ماہر کے گلے لگ گیا تھا۔ میری بہن کو تو نے اب کچھ بھی کہا تو ساحر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کہہ رہا تیری بہن کو کچھ۔ چل اب چھوڑ بھی دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، بیوی نہیں ہوں میں تیری۔ مجھے پتا ہے تم میری بیوی نہیں ہے، میری ہونے والی بیوی اس وقت اندر ہے۔ ساحر نے ایک نظر گھر کے اندرونی دروازے پر ڈالی اور ایک بار پھر سے اس کے گلے لگ گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ماہر نے دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ وہ ماہیم اور اپنے رشتے کا کتنا خوش تھا، یہ بات پلا ماہر سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ مشال کی بچی کہاں تھی تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ مشال کو دیکھتے ہی وہ اس کا سر پر پہنچ کر چیخی تھی۔ اس کی کلاس شروع ہونے والی تھی اور یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ بس آ رہی ہوں تھی نا، تم بتاؤ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ بابا جانی نے گاڑی لی ہے نا تو خوشی کی خبر تمہیں سنانے تھے، اس نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ وہ ہمیشہ سے بائک پر سفر کرتی تھی، گاڑی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ اب وہ بھی آگے تھی، جو کہ اسد صاحب نے اپنے جمع شدہ پیسوں سے لی تھی۔ انہوں نے ہر چیز کا ایک حساب بنایا ہوا تھا، جب پیسے آتے تو وہ سارے کام کر لیتے اور بچے ہوئے پیسوں کو جمع کر لیتے اور ضرورت پر انہیں استعمال کرتے تھے۔ اچھا کون سی لی ہے؟ میشان نے اسے زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ مہران۔ مجھے کب بٹھاؤ گی اس میں؟ آج ہی میں نے بابا جانے سے کہہ دیا ہے کہ وہ یونی مجھے اسی میں لینے آئیں گے، پھر میں تمہیں اسی میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گے۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مشال کے کہنے پر جیسے اسے بھی وقت کا یاد آ گیا تھا کہ وہ دونوں تیزی سے اپنی کلاس کی جانب بھاگے۔ ایزا کے والد ایک عام سے جاب کرتے تھے جس میں ضرورتیں تو پوری ہوتی تھی لیکن خواہشات نہیں، اور اسے کوئی بھی خواہش تھی بھی نہیں۔ اس کے مطابق جو اس کے پاس تھا وہ بہت ہو، لیکن اس کے والدین بھی اپنی اکلوتی اولاد پر جتنا بھی خرچ کرتے تھے کام تھا، جبکہ اس کے برعکس مشال کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ وہ بچپن کی دوست تھی، لیکن اتنے سالوں کی دوستی میں مشال نے کبھی اسے اپنی امیری نہیں جتائی تھی۔ وہ ایزا کو صرف وہی تحفے دیتی تھی جو نارمل ہوتے تھے، کیونکہ مہنگے تحفے ایزا لیتی نہیں تھی، وہ صرف وہی تحفے لیتی تھی جو وہ بھی بدلے میں اسے دے سکے۔ ایک بار مشال نے اس کے لیے اپنے جیسا سوٹ لیا تھا جس کی قیمت 16,000 تھی، لیکن اس کے بعد سے اسے اپنے اور مشال کے درمیان فرق محسوس ہوا تھا۔ اس نے وہ سوٹ اسے واپس کر دیا کیونکہ
اتنا महंगा तोहफा अपने दोस्त को नहीं दे सकती थी तो फिर लेती क्यों। उसके बाद से मिशान ने भी उसे कोई महंगी चीज नहीं दी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त उसकी किसी भी हरकत से दुखी हो। इहाब, तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे किताब चाहिए थी, वो भी ला दो। इहाब जो कि उंगली में चाबी घुमाता हुआ बाहर जा रहा था, माहिम की आवाज पर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। मैं क्यों लाऊं, अपने होने वाले सैया से मंगवा। तुम ला कर दे रहे हो या नहीं। नहीं। अंदाज चिढ़ाने वाला था, लेकिन वो चिड़ी नहीं थी बल्कि उसकी सी आंखें भीग चुकी थी। मत ला कर दो, कभी मेरा कोई काम मत क्या करो, जब चली जाऊंगी ना तब याद करते रहना मुझे। रोते हुए वहां से जाने लगे जब उसका हाथ पकड़कर इहाब ने उसको अपने गले लगा लिया। हाय अल्लाह, क्या हो गया है, इतने मोटे मोटे आंसू कहाँ से आ गए। इहाब ने नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अभी सिर्फ नकाह हो रहा है तुम्हारा, जा नहीं रही हो अभी। अभी भी हमारे सर पर बैठकर हमारा दिमाग खाती रहोगे। उसके बोलने पर माहिम ने उसके सीने पर मुक्का मारा। रो क्यों रही हो माहिम, माना कि तुम्हें एक शेर के साथ बांध रही हैं, लेकिन तुम भी किसी शेरनी से कम थोड़ी हो। उसके कहने पर माहिम के चेहरे पर बेसाता मुस्कुराहट फैल गई। साहिर भाई बहुत अच्छी है माहिम, बस थोड़े से खरूस टाइप है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर कभी गलती से भी कुछ कह देना तो सीधा मुझसे आकर कहना, भला उनसे डरता थोड़ा हूँ। क्या हुआ अपनी बहन के लिए तो फिर भी खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि भाई बड़े हों या छोटे बहनों का मान होते हैं, और तुम्हारा यह मान हमेशा बरकरार रहेगा। उसे माहिम के माथे पर अपने लब रखे। उसने अपना भीगा हुआ चेहरा साफ किया। अच्छा, अब तुम मुझे किताब ला दो। किताब तो फिर भी लाकर नहीं दूंगा, अपने सैया से ही मंगवाना। तेजी से कहते हुए वो बाहर भाग गया था। ये हाँ, वो चलाती वो बाहर भागी थी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। गेट तो इहाब ने क्या कर गार्ड से पहले ही खिलवा दिया था, इसलिए भागने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। आ जाओ बेटा, तुम किताब तो तुमसे ही मंगवाओगे। बड़बड़ाते वो वापस अंदर चले गए। लेकिन सबसे पहला काम अब उसे यही करना था, हमेशा की तरह ऐना से इहाब की शिकायत लगानी थी, और उसके बाद वसी को भी सारी बात बताने थे। शुरू शुरू में वो जब भी वसी और ऐना से उसकी शिकायत लगाती थी तो वो भी कुछ दिनों तक उसके काम कर देता था, लेकिन फिर अपनी उसी लाइन पर आ जाता। इसी तरह डांट सुन सुनकर वो डीठ हो चुका था। अपने मूड वसी और साय की डांट के अलावा वो कम ही किसी के लिए काम करता था। पूरी क्लास अपना टेस्ट कर रही थी, जबकि वो पेन लबों में दबाए सैर की हरकत सोच रहा था। उसे हैरत हो रही थी कि मोहब्बत में कोई अपनी जान ले सकता है। आज तक उसे ये बात सिर्फ फिल्में में लगती थी, लेकिन अपने भाई की हरकत देखकर जैसे उसे यकीन आ गया था, ऐसा हकीकत में भी होता है। अगर मुझे भी मोहब्बत होगी तो क्या मैं भी सहाय की तरह पागल हो जाऊंगा। अपने बाइक के लिए पागल लफ्ज इस्तेमाल करना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त साहिर के लिए उसे इससे अच्छा लफ्ज भी नहीं मिल रहा था। उसे खुद ही सोचकर अपने जहन को झटका जब नजर अपने टेस्ट में मसरूफ इसाबा पड़ी, जो हमेशा की तरह सादे से बैठी हुई थी। इस पूरी क्लास में उसने कोई ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपने आप को सवार करना आती थी। यहाँ तक कि उसकी दोस्त मिशाल भी कभी बालों को कर्ल तो कभी आयन काट के आते थे। एक वही थी जो हमेशा ऐसी लापरवाह से हुलिये में रहते थे। उफ माहिर, तुम कब से लड़कियों पर इतना रिसर्च करने लग गए हो। उसने खुद को डांट रपट कर और अपना ध्यान दोबारा स्टूडेंट की तरफ लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। उसने किचन में नाश्ता बनाती पड़ी और कस्बा को सलाम किया। उसको देखकर इन दोनों ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, तुम इतनी जल्दी उठ गई हयात। कस्बा ने अंडा फेंटते हुए कहा, जी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। अम्मी के बाद बाबा के सारे काम मैं ही करने होते थे, तो इसी वजह से मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है। मैं कुछ काम करवा दूं। नहीं, तुम बताओ, अगर कुछ खाना है तो मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। कुछ भी खाना हो बिला झिझक कह दिया करो। नहीं, आप जो बना रही है मैं वही खा लूंगी, लेकिन मुझे भी कुछ हेल्प करने दे, मैं वैसे भी सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हूँ। अच्छा, तुमको कॉफी बना दो। शामी नाश्ता कॉफी भी बिना मुकम्मल नहीं होता, जितनी चाहे उसे चिट है, इतनी ही कॉफी का उसे नशा है। इस बार जवाब परीक्षा ने दिया था, जिस पर अपना सर हिलाकर उसने मग उठा लिया और सामान सारा सामने ही रखा हुआ था, इसलिए उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी शामी से काफी दोस्ती हो गई है। कस्बा के पूछने पर उसने कस्बा की तरफ देखा। पहला ख्याल तो यही आया कि शायद कस्बा को उसकी और शामी की दोस्ती नहीं पसंद। जी मैं बात नहीं करूंगी। अरे बेटा, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि उससे कोई दोस्त मिल गया। बस मेरा एक काम कर देना, उसे समझा देना कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ ले या बाइक के साथ ही काम करने लग जाए। और सी बेचारा हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं। जी मैं उनसे कह दूंगी। अपना सर हिलाकर हयात दोबारा काम की तरफ मतवज्जो हो गए थे।
आहान के बच्चे कहाँ रहते हो तुम? ऐना बता रही थी कल से घर नहीं आई हो। काल पिक करते ही आयरा की गुस्से से बड़ी हुई आवाज उसे सुनाई दी। अम्मा साईं, आहान का बच्चा नहीं, आलम का बच्चा हूँ मैं। फजूल बातें बंद करो। ऐना बता रही है सारा दिन घर से बाहर रहती हो, कहाँ होती हो? घर में क्या हो रहा है, कुछ पता भी है? कुछ भी नहीं हो रहा अम्मा साईं, घर में वही पुरानी शक्लें हैं। आहान ने लापरवाही से शाने उचकाए। सारा दिन होते कहाँ हो तुम? दोस्त के साथ। आज तक बताया नहीं ऐसा कौन सा दोस्त बन गया तुम्हारा जो इतना अजीज हो गया? वो एक लड़की है। उसने माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया। उसकी दोस्त एक लड़की थी, ये बात पहली बार आयरा को पता चली थी। शर्म नहीं आती? लड़की दोस्त है तुम्हारी, कभी तुम्हारे बाबा साईं ने भी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। इस पर आयरा के लहजे में भी शरारत थे। बाबा साईं के पास इतना हॉट मंग जो थी बाबा साईं के पास इतनी हॉट मंग जो थी, उन्हें भला क्या जरूरत थी किसी और लड़की से दोस्ती करने की? बहुत ही फजूल बोलने लगे हो आहान शाह, घर जाओ, शादी का घर है, इतनी तैयारियां करनी है और तुम्हारे सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे हैं। किसकी शादी है? ये बात उसके लिए काफी ज्यादा हैरान कुन थी। घर के माहौल में आज कुछ अलग ही चहलपहल उसे भी महसूस हुई थी, लेकिन शादी हो रही है ये उसे इल्म नहीं था। साहिर की, साहिर लाला की शादी किससे? माहिम से। क्या? माहिम से? उसकी हैरानगी खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ चुकी थी। आयरा उसे चंद हदायतें देखकर फोन उड़ा चुकी थी, जबकि वो अब तक शौक था।